हाँ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଆଗରୁ ରୋଡ ହେଇନଥିଲା ଆଗରୁ ଜମି ଆଜ୍ଞା କିଛି କମ୍ ନୁହଁ 22 ବାଟି। ହଁ ଦେଖୁଥିଲେ ମଉସା ବାଇଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ମନ୍ଦିର ଇଏ ବହୁତ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିରକୁ ଯେଉଁ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोटे फ्रेश ब्लॉग को स्वागत करुच्ची तो आज आसी पहुँच जाइए सिंहनाथ पीठर जोटा कि आपण मान फेवरेट समस्त फेवरेट टीव्री स्थित सिंहनाथ पीठर आम पहुँचुचे ये मंदिर बहुत पुरातन मंदिर चलते ये आगे दर्शन करवा दर्शन कलापर एठिकार खास रहस्य मुझे कहूँ निश्चिंत वीडियो को लास्ट में जमा भी स्किप करें वीडियो बहुत एवं इंटरेस्टिंग अच्छी और बहुत जबरदस्त अच्छी चलते ये स्टार्ट करदे न्यू फ्रेश वीडियो को देखो बादुड़ी ही आम कम स्टार्ट हो देखो प्रबल बादुड़ी गचे देख भर्ती लगी सब प्रति गचे लगी बादुड़ी देखिपार गचे लगी अलरेडी ये देखो पूरा भर्ती बादुड़ी समारोह लगी यही देखो गचे लगी पूरा बादुड़ी देखो आप ये जापे केते सारा बादुड़ी लगी प्रति गचरे बादुड़ी ये बसा अलरेडी देखो राति मास बाहरती भितर को जावा भितर को जीवा भितर गलापर दर्शन कर दर्शन करसिया बहुत ही सुंदर लगे बहुत ही बढ़िया लगे ये गाड़ी पार्किंग अलरेडी हो जाए अलरेडी ये गाड़ी पार्किंग करदेचु ये भोग कि भोग नहीं पारे देखो दीप नहीं गलु आम कदली फदली जहाँ भी भोग दरकार भाई दुकान भोग आप नहीं पारे भाई को देखी था ये भाई दुकान थे ये चप्पल स्टाण्ड टी अच्छी ये स्टाण्ड फैंड अच्छी स्टाण्ड रो चप्पल थोड़ी अलरेडी जापर चलो मंदिर भितर को जीवा भाई आम आगे गले बहुत ही सुंदर लगुच आपने जिते भी कम करूँ टी मंदिर दर्शन करूँ ठाकुर आशीर्वाद नियंतु तेणुक बहुत ही सुंदर लगे देखो केते सुंदर मंदिर टी चलो भितर को जीवा ये दीप स्टाण्ड दीप लगौले दीप लगौना स्टाण्ड तो स्टाण्ड दीप जी लगे कि दीप स्टाण्ड दीप लगातु यार से दीप लगातुनि तो बहुत इंपोर्टेंट देखो ये ठाकुर सब मूर्ति आप देखा पाइबे एमती कि जिनस अच्छी बेढ़ाटा आप देखा ठाकुर मूर्ति ये दर्शन करें चलते यहाँ जी आउ बहुत आम 5 वर्ष पाखापाखि देखुचु इस मंदिरटा सेमती ही पड़ी आपण मैंने आर पुनरावृत्ति जदि कर दियंते गवर्नमेंट जदि देखू आम वीडियो को देखुवे से मंदिर पुनरावृत्ति करते सिंहनाथ पीठ तो बहुत ही आम उपकृत हूँ तो निहाती आम मैंने पूर्व वीडियो जनईलु पुणी आउ थे बहुत दिन पर जेतु वीडियो बना आपण मैंने जो मैंने आसुंच देखु आर डेभलपमेंट किसी ना कि जिन करूँ मंदिर डेभलपमेंट हो निहाती इंपोर्टेंट ये नना मैंने सब बस कम चल नना भल चलती कम चलो चलो ये देखो ये भी दर्शन करें देखो एत बढ़िया आटमोस्फियर गोटे सुंदर मंदिर टी अच्छी यहीटा मुझे देखुची 2 ରୁ 3 वर्ष है एमती अच्छी जमा पुनरावृत्ति होनी तो पूजा चलती किंतु पुनरावृत्ति निहाती दरकार हेले लोक बहुत उपकृत हे लोक मैंने आहरी पर्यटक आसवे ये जगह आसतु एत शांति प्लेसटा आउ दर्शन करूँ शिवंकर बहुत ही बढ़िया जहाँ भी मन भर आप डाक मनस्कामना निश्चिंत पूर्ण करेंगे तो चलते ए दर्शन करिए दर्शन कर बाहर पर आउ कौन कौन जिन अच्छी मुझे देखा चलते दर्शन करदे भाई भाई मुंडिया मार्च क्या मुंडिया मारा सरला देखु देखु फूल भी मिलगला बाबा दर्शन भी होगला माने पूरा आलती चलता से टाइम रे पहुँचलु अचानक आम आसिलु एक्चुअली ये कम सारिकी देन जीवा आ माँ मंदिर ये कौ माँ अच्छा माँ मंदिर माँ मंदिर तो ये माँ मंदिर तो हाँ पार्वती माँ अच्छा सब बुड़ी अच्छा
ଆମେ ପଟ ଏଇ ତୋଟା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ହଁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଆଗରୁ ରୋଡ ହେଇନଥିଲା ଆଗର ଜମି ଆଜ୍ଞା କିଛି କମ ନୁହଁ 22 ବାଟି। ହଁ 42 ମସିହା କଥା, ହଁ 82 ମସିହା କଥା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ତ ବ୍ରିଜ ନଥିଲା। ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନ୍ଦିର କେତେ ବର୍ଷ ରହିଲାଣି? ମଉସା ମନ୍ଦିର କେତେ ବର୍ଷର? ତେତେ ତମର ମନ୍ଦିର ହେଲାଣି କେତେ ଯୁଗ କେତେ କାଳ ଗଲାଣି ଆଉ ସୀମା ନାହିଁ ତାର। ଆମର ଏମିତି କେତେ ପୁରୁଷ ଗଲେଣି। 1600 ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର ଭାବନ୍ତୁ, 1600 ମନ୍ଦିର। ଏ ମନ୍ଦିରର ପୁନରାବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ କ'ଣ କାହାକୁ କିଛି କହିଥିଲେ ଆଗରୁ? ଟିକେ ହେଇଗଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଟିକେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଡ଼ିଛି ମନ୍ଦିର, ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଇପାରୁନି ମନ୍ଦିରର। ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଟେ କଣ ଶୁଭୁନି? କହିଲେ ମନ୍ଦିରର ଦେଖୁଥିଲେ ମଉସା ବାଇଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ତେତ୍ରୟ ଯୁଗର ମନ୍ଦିର, ଇଏ ବହୁତ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଥରେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏଇଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ସିଂହନାଥ ପୀଠ ତ ସେଇଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ଗୋପୀନାଥପୁରରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଶିବ ମନ୍ଦିର ପୁରା ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତିନି, ଅଧା ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଆସିବେ ପୁରା ପରିକ୍ରମା କରିବେନି, ଅଧା ପରିକ୍ରମା କରିବେ, ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ। ଆଣ୍ଡ ଯାହା ବି ମନ ଭିତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ମନସ୍କାମନା ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଠାକୁର ହିଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ସବୁବେଳେ ଶୁଣିବେ, କାହିଁକିନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତୀକ। ଦେଖ ସିନେମାଟିକ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ପାଇବେ। ये सिंहनाथ पीठ आसुଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏଇଟା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଆପଣ, ପୁରା ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ କିଏ କାହା ଚୁଟି ବାଛୁଥିବ, ମାନେ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ମାଙ୍କଡ଼ଟା ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମାଙ୍କଡ଼, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଶୋଇବା ଆପଣ ଦେଖିନଥିବେ କେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ଟା କେମିତି ଶୋଇ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଶୋଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବସିକି ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ବସିକି ମାଙ୍କଡ଼ଟା ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଶୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ନନା କିଏ ବସିଥିବ, ରୋଷେଇବାସ ଚାଲିଥିବ। ଦେଖ ଏଇଗୁରା ନୂଆ କଲର ଶୋଇଯାଇଛି, ମାନେ ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ। ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ। ଏଇଠି ୱେଡିଂ ସୁଟ୍ ତାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରି ୱେଡିଂ ସୁଟ୍ଟା। ହଁ ଏଇଠି ଆପଣ ପ୍ରି ୱେଡିଂ ସୁଟ୍ କରିପାରିବେ। ଉପରକୁ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଅଛି, ଏଇଠି ଚଢ଼ିଗଲେ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ସଫାସୁଫି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବାଟଟେ ବି ଅଛି, ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଅଛି। ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ଉପରକୁ, ଏଇଟା ଉପରକୁ ବାଟ ଅଛି। ହଁ ଏପଟେ ଯାଇଥିଲେ, ଏପଟେ ଚଢ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ। ସେପଟେ ବି ଯାଇଥିଲେ, ଏପଟେ ବି ଯାଇଥିଲେ। ଉପରକୁ ଗଲେନି, ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଯୋଉ ଥିଲା ସେପଟେ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ପଳେଇ ଆଇଲୁ ତଳକୁ, ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବା ତଳକୁ। ହଁ ଏଇଟା ଯୋଉ ଘାଟଟା ନା, ହଁ ଏଇପଟେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ପାହାଚ ହେଇଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଗାଡ଼ି ଆଣିବାର ଥିଲା, ଗାଡ଼ି ଡଙ୍ଗାରେ ଆଣିକି ଏପଟେ ସିଡ଼ିରେ ପଳେଇ ଖସଡ଼ା ଉଠି ଯାଉଥିଲେ, ନହେଲେ ସିଡ଼ିରେ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ, ଚଢ଼ିକି ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଜଟା ହେଇଗଲା, ତାପରେ ସବୁ ବ୍ରିଜ ଆସିଲେ। ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ଓହୋ।